o download AyaPrep app na o register via mia lesson obehunu volume 1 o fi volume 1 na o san slide biomu a eko onifa so abehu volume 2 o slide ko onifa so biomu abehu volume 3 na o dru volume 3 na pese o pem ko wanima na se ko wachi ewo volume 1 slide ko ubenkum so adoko volume 1 obehunu topics ahodo a yegu honom topic a obe chusu no na se obe select no emu adodo no ewo honom a enso he ewo ho meche se obe tronso he ansana wenya kwenya esua de emaye mu nso na nyenso ye huhuhu bia utimi passe pretest na ede topic e wo se wo ye no na course wo se wo ye no ebebro se wo hwe video na finfin no eno ye se wo pese wo hwe anase wo pese ejina wonifa so ketua no baby awo no pese kwa animu a ana se wo hwe obenkum so last one na eno no eye se bia wo kọ wachi wonifa so no eye se bia ekoboko na wo pese ekontem kakrama wo meso wa hye nso se asuade na wo hwe no eye ketua ema wo hwe video ne down honom no wonifa so box bi ewo ho mia so ubehunu foni no kese na ma desua no so akotote wo free honom a topics bi ti say emfa no decimal mesrawa se wo pese wo download topics ni nyina na se suade ni nyina mia ne nifa so button bi ewo down wa na se box bi ewo down honom no utimi bie AyaPrep app no ewie a mia formula ni edi kan no topics ahodo ene bepie ana sene nso se topics no ya arrange no potokasa mu alphabetical order enti no topic bi a wo pe no say ye algebraic expression mia so na se nchoye no esusama wo a akonya wo homa o se wo zoom anasa wo do won samienu no ekofon nanim na wo de bie no kakra ma ya kese ema wo wo betime nso so de won sa afasoro anase afafem sede wo pani bia ne kese no sede beboa se wo mia pasco no eso a edo obekọ bia ya wo bechusu section A anase section B wo mia per topic enso so a edo obekọ bia ya wo behunu questions select section B na uchusu section B ubehunu theories and practicals no enso so aka se wumia mental nenso so a ubehunu addition subtraction multiplication and division sign ewo ho se uchusu addition a edo obekọ bia ye foforo eho behunu level 1 2 3 and 4 ewo ho se uchusu level 1 a no emia start no eso ebema warm up mechire bibia obehya ase esiesia ansana wadu main test neso na wo wi anu emia go to